गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ मार्च 26 बुधवार। तो चलते जानवा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जेकौन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने चैनल माध्यम पाइपर। तो चलते आउट न वर्तमान खबर उपर नजर 30 मुख्यमंत्री बांटे 50,000 घर योग्य हिताधिकारी बाद देले कार्यानुष्ठान कहले मंत्री। प्रधानमंत्री आवास सर्वे हिताधिकारी कड़ा चेतावनी दि जाएगी। जदि कौन क्षेत्र में योग्य हिताधिकारी सामिल करा जाए न था दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर कलाहांडी चलित मास 30 अंत्योदय योजना 25,000 घर मुख्यमंत्री बांटे बोली पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देते। मंत्री कहते वर्तमान सुधा राज्य में 24,22,771 जन पीएम आवास योजना पंजीकरण हो सारे। केतेक स्थान में पातंतर होता अभियोग आसुले विभाग गुरुत्वपूर्ण चलित मार्च 31 सुधा प्रधानमंत्री आवास पाइबा केते पंजीकरण कर तालिका विभाग हस्ताक्षर हो। पंचायत एवं ब्लॉक स्तर में अधिकारी योग्य हिताधिकारी छाड़ी जो अभियोग आसो से क्षेत्र में विभाग से पाखरे पहुंचो। जदि पातर अंतर होइथिबो उद्देश्यमूलक भाव तालिका हिताधिकारी नहीं नथिबो कार्यानुष्ठान हेबो। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी जिलापाल एवं सीडीओ को पाखरे अभियोग करिपारिबे बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु एही माने करि परिबेन यूपीआई पेमेंट। एही पेमेंट आप समस्त यूजर हेबे प्रभावित। यूपीआई व्यवहार करछन कि यूपीआई व्यवहारकारी को एप्रिल 1 तारिख रु मन रखंतु एही तारिख रु आपन यूपीआई अकाउंट बंद होई पारे। फोन रे जे कोनोसी गूगल पे पेटीएम भली पेमेंट आप समस्त यूजर प्रभावित हेबे। एप्रिल 1 रु ए माने करि परिबेन यूपीआई पेमेंट। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नूतन नियम जारी करिछि। एही नियम अनुसार 1 अप्रैल 2025 रु निष्क्रिय किंबा पुनर्व्यवहृत मोबाइल नंबर गुडी यूपीआई सेवा काम करिवो नाही। ठकेई एवं अधिकृत करुवा रोकवा पदक्षेप निसे अनुजाई जदि कौन मोबाइल नंबर 90 दिन पर्यंत व्यवहार कर संपृक्त बैंक अकाउंट डिलीट कर दिया। उद्देश्य यूपीआई सिस्टम सुरक्षा वृद्धि करने और ठकेर विपद ह्रास पाइबा। टेलीकॉम कंपनी गुड़िकर नूतन उपभोक्ता निष्क्रिय नंबर आवंटन कर परिस्थिति में जदि पुराना उपभोक्ता यूपीआई अकाउंट से ही नंबर सहित लिंक होता है नूतन उपभोक्ता अधिकृत करपारती विपद को ह्रास कर एनपीसीआई निष्पत्ति आपन मोबाइल नंबर निष्क्रिय एवं यह आपन बैंक अकाउंट सहित लिंक अच्छी आपन यूपीआई सेवा व्यवहार करें ना। यार अर्थ फोन पे गूगल पे पेटीएम एवं यही सब आप यूजर हेबे प्रभावित। एप्रिल 1 रु ए माने करि परिबेनी यूपीआई पेमेंट। जदि आपन भली पेमेंट एप्स रो कारोबार करिवार समस्या हेबे यदि आपन नंबर निष्क्रिय अछि तेबे आपन टेलीकॉम प्रदानकारी सह जांच करंतु। यदि आपन निष्क्रिय अछि तेबे यहाको पुनर्बार सक्रिय करंतु। जदि नंबरटी सक्रिय हो जाय नाही तेबे आपन बैंक अकाउंट को एक नूतन एवं सक्रिय नंबर सहित लिंक करंतु। प्रति सप्ताह रे निष्क्रिय नंबर तालिका को अपडेट करने को एनपीसीआई बैंक एवं यूपीआई प्लेटफॉर्म को निर्देश देते। यह सुनिश्चित करिबो जे नूतन नियम पालन होउछि एवं ठकेई घर ऊपर रोक लागि। उपभोक्ता माने सेमानकर यूपीआई आईडी सहित मोबाइल नंबर लिंक अपडेट करबा पई स्पष्ट अनुमति मागी परिबे। एही पदक्षेप व्यवहारकारी मानक सुरक्षा सुदृढ़ करिबो। तबे कहि रखुछु 90 दिन पर 15 दिन ग्रेस पीरियड मिलिबो। किंतु टीआरएआई रो नियम अनुसार जे कोनोसी नंबर लगातार 90 दिन पर्यंत रिचार्ज करा जाय नै तबे संबंधित टेलीकॉम कंपनी को यह बंद करा दे परिबा पई एवं एक नंबर को अन्य व्यवहारकारी मानक दे पारिबो बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर लगातार हु हु होई बढ़ी चली सुनार दर एबे लक्ष्य छुईबाकु सुना। लगातार हु हु होई बढ़ी चली सुनार दर 90,000 रु अधिक होई सारे। सुनार दर 1 लक्ष पार हेबार आशंका ग्राहकों। वर्तमान 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 27,720 टंका रही। सेपरी 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 80,350 टंका रही। भुवनेश्वर प्रमुख सहर शोरूम गुड़िक आज 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 90,270 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 82,700 टंका रही। तो आपनक सहर में केउ भली सुनार रूपर मूल्य रही कमेंट कर निश्चय करंतु। आपनक सहर एवं जिला नाम मध्ये निश्चय कमेंट कर जणातु। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना पंजीकरण कले 24 लाख रु अधिक लोक 30 तारिख में मिल 50,000 घर। 30 रे मिल 50,000 घर जो वर्तमान सुधा 24,22,771 जन पीएम आवास योजना पंजीकरण कर पीएम आवास सर्वे अधिकारी को पंचायत राज मंत्री बड़ चेतावनी देते। कौन योग्य हिताधिकारी बाद पड़ती तेज दृढ़ कार्यानुष्ठान नियोजित चेतावनी देते। 30 तारिख में कलाहांडी अंत्योदय गृह योजना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 50,000 घर बांटे नहीं सूचना देते। सूचना अनुसार मार्च 31 सुधा अधिकारी तालिका विभाग को दिया जाबो। यदि पंचायत एवं ब्लॉक स्तर में केउठी भी अभियोग आसे सेठिकार विभागीय अधिकारी अभियोग करुवा व्यक्ति पाखरे पहुंची एवं समस्या समाधान करिबो बोली मंत्री कहछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼। ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲାନି ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ପ୍ରେସମିଟ୍ ଓଆରସିସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର। ଓଇଆରସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କରିଛି ନିଗମ, ଯେଉଁଥିରେ 60 ଟଙ୍କା ରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲା ଆଉ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର 4% ରିହାତି ବଦଳିବାର ରହିଛି। ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ 4% ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖାରେ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇ ସଂସ୍କୃତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା, ତେବେ ହିନ୍ଦୀ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖିବା ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇ ସଂସ୍କୃତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖିବା ବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ତାଳମେଳ ନଥିବା ନେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଧାବିଧାନ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 5,10,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଛପାଯାଇ ରାଜ୍ୟରେ 2,969 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହିସାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୀ ପେପରକୁ କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଲା। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବା ଖାତା ଗୁଡିକରେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯିବାର ସୂଚନା ରହିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ ମିଜାଜ, ଉପରମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ। 3 ଦିନରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିଯିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଖରାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ତାତି ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ସେହିଭଳି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସୋମବାର ମାଲକାନଗିରିରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 36.8 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦଣ୍ଡନାଚ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଚ। ଆଜିଠୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଓ ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପିବ ଗାଁରୁ ସହର। 13 ଭୂଗତେ ଭଜ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଗଗନ ପବନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଏବଂ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଉପାସନା। ଏହି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବିଶ୍ଵ ଏବଂ ଭରସାର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ବା କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦଣ୍ଡନାଚ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ରୋଗ ବୈରାଗର ନିବାରଣ, ପାରିବାରିକ କଷ୍ଟ ଦୂରୀକରଣ, କୃଷର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ 13 ବା 18 ବା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ରୁଦ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାନସିକ ଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ, ବଜ୍ରଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡନାଚର ପ୍ରଭାବ ନାଗଫାସ ଦଣ୍ଡ, ଗୌରୀବେତୀ, ମୟୂରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଚମ୍ପାବର, ଗୁଆ, କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, ପତାକା ଏବଂ ବେତ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରିକି ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, କାଳୀ, କଳସ, ବେତ, ଛତା, ବାନା, ଘଣ୍ଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ଶଙ୍ଖ ଓ ତୁରୀ ଆଜି ଧରି ଗାଁରୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଜର ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ବାଣିକର ଗାଈ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଆଡେ ଦୋକାନ ବଜାର ମାଙ୍କ ବାନା, ମୁଠା, ବେତ, ଝୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଜୋରସୋରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସବୁରି ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରି ଉଠିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ନେଇ କହିଥିଲୁ। ଯେ ଭିଡିଓରେ କି କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡିବ। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିନୋ ଯୋଡିଆ।